Daaruit خورستخین والو. و رایسم خورسخین وایلکته. جوارگ بای می تپردسم بون تپرم. بونغت فایفتا امام بلقدر کنم. نرتك بطر خد سم سمي و زرده وقت در فخوز دروت سمي فقل زق دروت كد نيستو تخيل زقوت فلو نر باكسم قاقلويت آن نمم гимнастика. Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. Сегодняшний наш блог будет посвящен мышцам кора. Это комплекс мышц, который включает в себя мышцы спины, живота, ног. Это все те мышцы, которые позволяют нам поддерживать организм в подтянутом состоянии. И все эти упражнения выполняются из положения планки. Но планка в статике – это не то, что вам нужно. Мы будем делать все 4 упражнения, которые мы сегодня покажем, именно в динамике. Для того, чтобы был больший эффект в плане подтягивания вашей фигуры. И начинаем мы с подъема из нижней планки наверх. Занимаем положение на предплечьях и на выдохе поднимаемся на вытянутые кисти рук. И опускаемся. Старайтесь подниматься и опускаться с разных рук. Держите прямую линию в корпусе. Второе упражнение выполняется из положения на вытянутых руках. Здесь у нас будут работать ноги. Снова встаем в прямую линию, кисти под плечами, делаем шаги ногами в бок. Если вам хочется усложнить задачу, можно попрыгать. И снова переходим к рукам. И опять занимаем положение планки на вытянутых руках. Кисти снова под плечами, корпус в прямую линию. Мы касаемся кистями плеч на выдохе. Старайтесь работать плавно, без рывков. И последнее упражнение мы выполняем из боковой планки. Это значит, что нам надо будет встать в бок, вытянуться в прямую линию, нижняя нога впереди, вытягиваемся на плечо, не заваливаться, смотрим на большой палец вытянутой вверх руки и на выдохе делаем скручивание. Старайтесь не заваливать плечо опорной руки. Повторите на обе стороны последнее упражнение. Каждое упражнение можно сделать по 15 раз в 4 подхода. И тогда вам обеспечено и красивый пресс, и сильная спина. Всего хорошего, хорошего дня! Общеукрепляющая, утром ободряющая, если же пока еще гимнастика. آخر آدم از اون آدمینیسترات ما آرخ با هاتن سوالتن یارتی تکدونن ایست سن خاصیما پروبلیماتم اما کد من اسابی دادم من اسکولات ایست شتات دلاگابیت دامد قاگان لگابیت на республикоис туз ама قاگد تا کننس نمانگی. Показали свой язычок зеркальцу. Ну-ка показали, какой он у нас длинненький, да? А теперь сделали вкусное варенье. Ну-ка давайте оближем вкусное варенье. Вот как вкусно смотрим на зеркальце. Ապոն ծպր դեսամնա յաբրեսա պրոֆեսիոնալուն բարակ բունդսան կանեն ցլագապետտա ացը բունու իուլախ շճակդար պեդագոգիկա սացալուն ֆադզդախանտայ սայի ու բարակ բուն
Լոգոպեդը խոստր ցդստը դունիի սայրոք դեր պրոֆեսիթը նում խղդմա լոգոպեդը խոսվակա ու կամ ցվալատնա ֆալամախիս դեր կարը ադամը դեր ֆալա ացդասնյադը կուշչտը խոսվլ դեր ֆակա ու սաբիդոնը կարը ցվալատտը Կացմաստը Մարգարիта պեդագոգիկայի կաբազկուսը ռագը ֆաստամա ամացալ դեր ֆաստագազետակուսը սաբիդոնը լոգոպեդային Ֆծաճ դեր ոլ սաբի կոմերցիա մեդիցինում բասկարտ ամավի ֆեստիվագան յեմա բակուսա լոգոպեդ Прежде чем поступить на логопункт к логопеду, естественно, нужно ребенка обследовать у невролога. Когда мы убедимся в том, что у ребенка нет никаких неврологических проблем, то, естественно, это наш пациент, и мы работаем с ним дальше. Мы обследуем детей и выбираем тех детей, у которых более серьезные проблемы, и мы эти проблемы видим и работаем над ними. Սաբիթի մակուստ վացակուտ կորդ գայ ավտա ինդիվիդուալ ունայդար լոգոպեդ յակուստ կոմա վազասույնը կվալտարի մակաստը խոզը Սամայ սաբի յախի դարավանդոն դարայ ամադարսկա սախուրա անա իպայցուրն Игра – это основной вид деятельности. Ребенка нужно заинтересовать, как это можно сделать только путем игры. Вот. И поэтому мы играем, мы лепим. У нас есть значит, упражнения на общую моторику, да? У нас есть упражнения артикуляционные, которые дают очень хорошие результаты. Вот. То есть все через игру. Կացմաստը Մարգարիта յախադակուտ զաղավտա մայ սաբիթի մակուսնու տենցմդիսուն Дети разные, они, по сути, у каждого есть своя индивидуальность. И для того, чтобы ребенка открыть, нужно подобрать какой-то особенный ключ. Есть очень особенные дети, с которыми очень сложно работать, и поэтому мы подключаемся в это. Նայսան կուրտարոր ֆականը լոգոպեդտան կատարի տերսակուստայ սազարդա ծրուղսկանա Ծոցի տվատ իմախարի բատարնորդ բացախադունտիլի ռադիոկամպանի իր Abunu logopedă profesională un barac bună masân orfakanam va kostuvun alxotlarvat bir antestă amavad adam darıcıstı amunçın. Kod raz der often der khusariris tu inak zul fetsen kombinate produkcji uma zul ina zul techitsen kana yagadai nerder zavod koxtarya gatterne kundot rawarechter kennen Zulfetsen kombinator aysumay vaye birakost qawa tağdar xayn womana makut fazagans klienten galmakasen nawarsens kliente ta zulfetsen kombinatan zusnay basta khafet zagwalaza jefetsens kharzak tschin valag zul de kagwalaza chekenens bira khozatchinakta amagolta de kagwalaza jawava kandidiron tsexsterna wayu yiga khatan katsdi khartsat khitsan khaytl manam tongotsat kanens produkcim kanens atchinakta khitsan khoz atchingolta Produkciju kharskat مخن نخیزر دم تنگشه داری تگوجم آمن میزونم ش پرودکتاوجم ش پرودکتیوجم وی ولش خورش کنم وی و شگیدر نوت نجبر پرودکتیو например زغم сливочный масло якусам крем таурозам юлдер сливочный масло краситель химикат намиши на آمن منخیستر بودت نورز آلش در دقما ناتورال میمه من خجاره کت سرازای آفتای آرزم باشدار آچینک تاوجم پیروژنی تا آوجم پیچینی تا تورت تا تروبچکا تا پیروژنه تروبچکا تا شوتا یکلیر تا Մայ միդակ ցեխու կստան բախարծվայ ցալդար տոնես սած սակար ալխ զոնդրխտա բաժն կունդ աճնախսր ամա բիրա ընդեր պրոդուկտը ամա պատ ացը տոննատը ըմգարտը մախս մախիմա բախարա նրրաստաջու կանդիտիրոն ցեխը ռաոցգա պրոդուկցիա սարտիմին դուֆանզայ խոզայ ֆլդար ֆլասուտկայ միդագամս կանենց չսել կատտեր եւ խատ ասարտիմին իվգադար ֆականենց նավակ պրոդուկցի դարոժն բոյդեն ոտ քդե մայա نخیز زردم کنه فشرده نه او چستم اپات هات چینک تا چیز کنوت کاندیدر تا کوسنس دو اسمینه مخن کاندیدرسکی چخو دو اسمینه رایسوم فچوکس مینه روشم اخساس سخاتل اما کوسم ارتمه استیدیک با اسمینه پر باشه ارتا سخاتل اما کوس دو اسمینه Կանդիդերոն ցեխալկացը կուսագանդարի սիեխի ռոլ իութա կուսնց խսայիմը աննաթիեֆցնց արտկակտացատականն սիրոպ գրեմ կացդար թաթոսականնց սարդգա Կանդիդեր թեալչի դարախասը ռեցեպտը գասկիեցը պրոդուկտը կաուդուն ամաչինա քրում մասկանը Կոդ զաղամը նավտասկաննց նչսլայ ֆաստամը կայ վարզան վեցը աճնգոլթա
Aftam amtsettekenens alle gezonatjon goltem, ودونر مستوینکنens فلماسلاسن ساخور adon vagdettem der, axur geninekten sefadettens uroktay ulefterestece. شکولاتم در کنم در من در خزون ایت ایکستا بولچکا تا کنم پیچینی تا کادوتا شکولاتم وایکی کننس ودون آخسم مایس لیمونی مکند آتچیناک در ماخن نبون نباتی سمی سما بافرسم کد کنگا و ومی که زغن قوی سنسوسک دینات در فلاوت در یول سیراک در و کندیتی را رخ سیناد. هر زغن من آش پیچینی تا ادون آرازم متسلی ناتورال نیمد. ما جبخ بوی کننش آگور سعید فلخست کنگ نور خنگ. من ویم بایدم چه سویجیه. این آدونیره نبود سرستم آرویت استم سما گازیم. من ترایسم نمیشته سرستم. این من هادونای تاشکو مسارازات. زای کدام با نفت همه آدون نماشته نیست. نه هادونن کریم آدونای تورت تاقام مسارازم. آدونای تورت نه. گزل تورت. گزل تورت آدونال تاوجنیس ماسکارپونه کریم ماسکارپونه خدشه کنم. این آش تورت تدار. دون داریم آرویت چستم. شکلات تورت تا. آدون شده پرودکتی است. مثل مغازین آرویت چستم. آدون پسته. Порожені. Сливочні масла я разом, лимон, сахар на сметану. ولی شکلاتنی گلازور من اویتاو لیمونی گلازور. لیمون. موجود نیست آگاه نیست. نه. ولی. خمر تگریتی. کسی فند کاندیترون سیخاخ شیاق در آسپکتای سیو سخدک زینات امفت آم خوش تسیب به ترخست کننز سانیتارون نورمتم. Ройсум код бошават фетжаг ройдам абхуд, то есть фенамш овартасте косте бенота удон. Ма бокасам саим винторахсату обработанный у кумай уксусайны сарфойны сырдакану эстолта дарафта ишче кварцевый лампа кашехсав баюканын шамай дезинфектор как бы шао эташкан ахсав. Ма алубон дарцин ивчаунца кусан шамай кусан трёпкота это юлдар сахадак дар сырдак кунткома у пантамозен у охамиттел ма индар окасут юлдар сырдак по крайней мере офта завод дорам стараемся шамай сырдак у алхата راست سرگی آتچینا گوارج تنات سیخمت سوان نی نتست تفینر دم رالیز بالیز کنند فندن آلکه آت در سفینن تغییر استج دوکانی تمالاسست ابت آساتچن اما خرزات پرودکتیم اتسگی ونزدن ساعت سم خدک در فیتون بازرت استلا باگات عزیز تخت دیانا پادسخادون تیلی رادیو کمپانی ایر نوچ در رایسوم خورزنه زنارختلکشته ماخ دارت در کرم ناله ورد رایسوم را جال خود در ولدای در تایرون آدم جول آخسه تنگ آخشیاک بناد آل رایسوم در نفند شمید فنگتل و تفت کالگه جول اما او جول تا ما خال خاطر را خستم نه کامبیناتای جول فشن کامبیناتای ومشاوه افدای خوز پرودکتی اما یک هرجن یا جول اخص استای پروسنت نه ریسپوبلیکایل فندمه شمای نوازگ ما تنگلم بناگ با قوسات من با کست وای ابون نوازگ و جول فشن کامبینات دیرکتر شخربات بدیم ورای سم خورز Rajsom Khorz yıldır. Rajsom Khorz yirestun adam. ما خانه خصوص گونو که نمر باشه دستو تا بون ما خی کی رایدت تا اما که زغنه قل آل رایسوم در خسری رستون شرجتا کسنچ ناول آوردم. ولی مگس که من فرست فزندی شافون بایگم و جول فشن کامبینات مغازین اما جشیز کنن رایسوم آخودن ما. مغازین گرچه خلیب که خونم. بگم وای باید اوجی رقصم آفس خاطر کوس ایزاری وندسمه رایسوم نو واسنامون ما جولای بایدم اوشا ساکتیمیت سرازم تفدای آرمای وای باید اوجی مغازینه است آستای فراست دگمه اوجی
Бахасан Байданович, Баласан Байдан растет заган кондитерская продукция. В основном спланировали так, что сами востребованные чисто райсумами нахуй тогда куда из зоны мафта спрос филдер камени удон венч райсуме. بما شال من ناله ورد نرایدت تا ود من سبونم جول بال خنوی اما ناله ورد مکسکه سا سرایسوم رایداوداله بردیم ما اوش سپروس کشو نوی است آپروس دیسه ویا کد بام برستوت میشه ما یکم نما من جول تفدای ستی قوه آچنتا ستی کد شوش مکانیزم کدو Изучать это особо не надо. Мы каждый день это видим, что продается больше, что спрашивается больше, какое время суток, что берут люди больше. راست سرگه شکر در چیکن بیکارنای کوشته ولدا در تا دخدق آدم آفته سخر کوتا تفت کرجنل ما به چیکن شفن درسته در کو باشم و ترج سورستم تفت کرجن شکر در و دی سافت در اما یو مسکوم در یار وستام زونگ اتیت من را خستم من سرما گونده نه کامبیناته نه خیجول تنگی بیسافم دیشم ایجا ما یا خی خودش شیش در سیموال آفت در ایس گنن زغن چرا باید رسوبلیکو یا خی نخی کرجن نه نخی جول آفت هایده تل کامپلیمنتد نکود Ну, я скажу так, помимо того, что это символ, это древние старые традиции 50-х годов, да, выпечка это хлеба, вы сами пробуйте эту продукцию, и я могу вас заверить, что сегодня мало где из такого высококачественного сырья, без улучшителей, разрыхлителей, без каких-то синтетических искусственных добавок делается хлеб. Такие виды хлеба, вот, как мы сегодня выпекаем, они на порядок даже, мало того, что просто хлеб в России дороже, но и по той технологии, что мы сегодня выпекаем, в России стоит гораздо еще дороже, чем тот социальный хлеб, который продается вот во всех магазинах. Это очень сложная технология. На него надо очень высококачественное сырье и трудоемкая и энергоемкая технология. Исте сусак жиноди суше рецептами дек? Если честно, это сложная технология просто. Его, вот чтобы один замес теста довести до хлеба, проходит более 8 часов 40 минут. 8 часов 30 минут, 8 часов 40 минут. Но все думают так, зачем мне 8 часов 40 минут платить за работу, за газ, за свет и так далее. Если я за час 10, за час 40 могу испечь, максимум за час 40 могу сделать замес и испечь хлеб. Этот хлеб, который выпекается быстрым способом, вот когда порой бывает слышь о негативном пользе хлеба, что там не так сделано, что плохо отражается на здоровье, тогда речь идет именно о таком скоротечном виде хлеба. اما سال ما مخزول کوی کنم آن ودنا نتیلی کشتی ما با کسم جیوت ناتالی ما کتسن باسته کتاد سمل دیسون روبریکم Здравствуйте, с вами передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. Сегодня мы с вами будем делать заколку для девочки. Но не просто заколку, а заколку клевер. Для этого нам, конечно, понадобится с вами зеленый фоамиран, какое-нибудь украшение для серединочки и, конечно же, невидимочка, шпилечка или другая заколочка. Мы будем делать с вами четырехлистный клевер. Обычно клевер трехлистный, но четырехлистный это, конечно, к удаче. Все мы знаем, что мы перед экзаменами ищем либо
пятилистную сирень, либо 4-листный клевер, чтобы скушать их и получить 5. Ну и мы на удачу сделаем 4-листный клевер для своих любимых дочек. Вообще 4-листный клевер это ирландская такая национальная традиция. Вообще в Ирландии клевер везде цепляют, и на футболке, и на одежду. Так, еще где могут встречаться? На всех сувенирах. А все почему? А потому что 17 марта, в день Святого Патрика, отмечается вот этот праздник 4-листного и 3-листного клевера. Потому что вообще клевер в Ирландии был популярен еще до христианскую, как сказать, эпоху. Но святой Патрик объяснил на клевере, вот это один лист это Святой Отец, другой лист Святой Сын и 3-й лист Святой Дух. Итак, клевер стал символом христианства в Ирландии. Вот мы с вами вырезали вот такие 4 листочка. Почему мы сделали не 3, а не 4? Потому что 4-листный даже в Китае считается признаком удачи. Вот такие как будто сердечки. Теперь мы капаем капельку клея вот на кончик и сцепляем. Вот. И получаем вот такой клевер. Также мы делаем и с остальными. Вот так. Вообще, хотя Ирландия считается традиционно клеверной, но, к сожалению, на гербе Ирландии 12-струнная арфа, а не клевер. Но клевер – национальный символ Карибского острова Монсеррат. Там даже печать в паспорт идет в виде клевера. Вот так вот мы с вами сделали, зажали 4 штучки. Теперь мы их должны будем собрать. Для этого вырезаем еще маленький кусочек. И приклеиваем. И приклеиваем. Вот так. 4-листный клевер на удачу. Кстати, 5-листный уже считается к неудаче. Видите, сколько интересных моментов. Ну и мы сейчас с вами должны будем задекорировать серединку. Для этого мы можем взять, допустим, вот такой цветочек. Или возьмем Божью коровку. Сейчас очень много фурнитуры продается, что просто рай для рукодельниц. Вот, Божья коровка. И все, нам осталось просто прицепить на любимую шпильку дочки. Прицепляем. Вот какая прелесть! Смотрите, мы сделали на удачу 4-листный клевер. В очень многих странах это признак удачи. И пусть нашим дочкам повезет. Это все, что мы успели сделать сегодня. С вами была передача «Интерьерные штучки» и Наталья Джоева. До новых встреч! Dort kenem nenne khas, tschor wat vadi mimem. Ջրեբոյ քարժեն խարզոտ քայլը վիգորս խոյականուի քանինոգնավ մամա փորստոյ զարդա քորոզոյ քարժեն վադ уmanyaхи ролисы. Я уже в своих передачах это говорил, но честно вам говорю, если вот это лично мои наблюдения, я с уверенностью более чем на 99% утверждаю, что если даже зайти в помещение, где выпекается, делается хлеб, и даже привесить голос или поругать кого-то, это непосредственно, не знаю каким образом, но это отражается на хлебе. Это не доводы моего воображения, это реально, это
сильно. Почему мы дун кодиси яхима калжак жинотор заржинотор чекан хосяндер яхи эдис кашим даг иса all خزون انرژی فعلا من فورس شم دیس کناتر ایس دم سپیشالیست کدون کسان خود سرشاس قوه خاصا یا خبرتنه فعلا اوش کوسه کشو گران اسمه شتر جای رو خواه شتر رستگ ما و ما چیز دگوستاتر تکدون رستگ ما فین چوش کرجن اوش آتجن اوش پرودکتی کشو واجود شمای آل خاطرای عادل برس کندو فرست مجی کد نوید ما شد دستم مخان Orası хишадан бузлы горасан каша ног забуд сарастам. Высокая загумена человеческий фактор сведен к минимуму. В том плане, что вот специальные аппараты, современное производство, станки, компьютеры подают столько муки, сколько надо, столько опары, сколько надо, столько соли, сколько заложено в рецептуре. Это, конечно, упрощает работу. Намного условия труда стали лучше. Соответственно, с новым оборудованием и качество продукции, и сама продукция, вот, уже таких перепадов в качестве не бывает. Согласитесь, вот у нас бывало иногда вот менее поджаристый, более поджаристый хлеб. Но бывают моменты, когда случайно там свет отключается, такое тоже имеет место. И в этот момент, пока 2-3 минуты проходит, пока движок запускается, разогревается, подается электроэнергия из дизель-генератора, в этот момент может быть, что будут изменения небольшие в качестве. Но это очень редкие случаи, и они, как правило, мало когда приходят к браку. مختار قلم کاس دم من زرجینی سمختم روش دگوستاتر رودیس نرکون تکنولوژی تنرام بتوی گریوات اگر نواز اگر تم دیسکنزنی سابون استالت سبوت تکوتوی ما افتکاس می‌ناد تم دیسکنزنیس فلا من تلیکشت تم دیسکنم میامدون با کسد فس اوین دا интеллектун архайт факаттаркан дарада сар махсус перходзан дахицан улафтерастак сар уй аккагда ма бардахи бентундер чинан баратса костел лаутаудунима бамбарн снайкан автамай ва костравздер атсаудзан катференчинда ваддахи марказ яхи гадай наатсаудзан даниз гал тилец Тинг хорзма самади сумбон қалма касы галтам фандагыланан қалажатсы даплантам ивензинатта бахасан фалавудун нафаив дасты энтузиазм ама варстан каранта эндавдад бинунта каманис удунан севалатима севзарзан проблемата вип пайды саби яхи адартканзан ама ницина загзан макаринка метатта вазардылдарут ама тахмитай мафалварут раргумканан қыттак фаззатта близнецы فازت من قلم کس خیسر ماگون سرد زند فلا انا من قا قطاق اسکوتساک کنن کتم بانتست آخم ارتاتی هون آخست تباخان وی افزارن کنه بیره فارسته نر واور رایف زن خورزردم ارمست کره خونزینات اما خیل خدسده رواجه یا قطاق تخص در ودست فینانسون فادجه اختصال فسته چیفه خدسا ودس فازتن ودوان بافتزن وی برس فرسته اما سفاگودست اولافنن دوکانیان اما خیر خفسنن در مزبر راک سپر دسم نایابر مزبر یا بیزنس رایگم کنزن ستر نوگزیناد نرماره جرونال تاکامیرسی ما رکلامما اما دنزه نری دگندریس بیره انتسته دخد زرون قطاق تسکت ساکن ام دخای دبینون تیماییوما کتن فکسوی وصل تاخت فتح خودزنم دا ساردم بالدن دارخ زوندامونن تفکنزن اما دخیل فخدز بایقوسم سمایون خلمه معاصایم دومبای لیف آبون دومبای و زن اتساک سپریندر لیتزن امینن تسک در کنزن یا کاری رایلن خورزردن بانداف زن فلا وارزون زیناد متسفارسته خونس و میالغت ارنلک کند دخیل فخدس اما بیرر استکتسه آخاسته آماد دای و دون مان پرخکن دخد زرون کسته باکن اندراسه از خدسده چزگ دیوا چزگه گخت بن کالست سغزارینته اما بریلیانته مساونگدر نکن دا سرغزوندم باخص کنزن آزی کرومه نفده بونین سویت سارت کنن دا قوسم کردارای دا قدتک تمود فینانسو واور بلیت زاگ نو با قود زنده کنکورینتیم بازورن ایزار با وازم دلده بینونته با وزلوی ترسته ویسی
Сумма чина вақта яқуттак тас кутсакканана форст, ودون قلم کسات زون دامونن نخستم. هیرن آرخاوت سمیسن کرون سکنات. ده بلاک نوتبان سانکن ده کستن تستتا. ما بتسوکن ده کست خیستر تیمه. نیتس خورزینات زرایسنم. سبر فنداغ رواجت قطک تس کتساکن زستود ودون ونوزست انتشجن. Кацдым, Скорпион. Гороскоп невсеверек аздымтен, антышчым проекта, ама контракта. Кацым бендур верат, вад самайдзыстут хорс фидор проект. Армест ва кодекененат, вад варах. Ва арвел бонун херста ва бюджетл авзарерден бандавдзысты. Марай суд хест сефендезен вавердер. Фатахсак, Стрелец. Абун фатахсак агура амбалта ахвас باقاو زنای فیدار فلون نیتسو نه قدرا و آیوادون پلان تکروم باکنن خورزین تکوسارا زای و تم آدم درسه آخست فیف دست فزن زندن نوک باستینت آرویت دست دکامانجیروفکا دافتاری تیت نوجف برزون تروزن فنداگل کفت سوا گوای و درازولغا دخرست پلان ساراس سغسکا کازیروگ کدم باقاوا استالت آروی رایسمه و تا قطک تبنتون در نیت نراسو زن زخ مرخیز اما ولرفت ماتخ خطه خگل مدارد بالست سون نقوه گنا نیس اما وزرر دن باندوا ده انا نیز دینادل کد اما دراغو نیسته اسنوگست و تر دا اکلیماتیزاتسی بنتون در نیت من نقوه دون کالگ ودالی Цепер десем ноябрь дон колаген якоттекта бентун از دغرت زاگودسته ما کما ما خسود مارن کرده نیچی دنو دخشچن دقوتکتا آرازن نیکه یا خوستنو ارکس دخیم آسکوت زاکن کت خوز دردنو زن اما ود نوک پلانت ساراس در از در ردت تبان دافدسته دنوک آخاستتل ولدیت مادزور سننبل و دون کوی ماکن کسکتا ریبی Касакта нахам знаргла вертас кензесте амаям кафенерцаузан ц энергияmis уй ябахизан радеттай ама зендинаттай каттама вертарастаис ватсам мабавнал бақаудесте да иур такорифаста да финансун вавариттак хурзнау фалаят хмитай марасткан варзун зинадатахай да хин мерц хозан нефтасканай و دوندن راتساودسته Тавдисме продукции, которые нафабазадисме на продукции нефтек фашисы. Массово такого за последние 3 года точно не было. Но ранее имело место, знаете, как вот вы упомянули, был момент один раз, я помню, что просто забыли туда соль положить. Вот вообще. На коже народ думает форс. Просто это, ну, это имеется в виду в старом заводе. Грирда бунзохта ума жулфашан комбинота катертер магазина кананис шафандраста кубошеттер джоджинис тафт каршан ама навакунд очинакта мамаму магазга форста фазендива кушчита на арлаугия кусин. Это не секрет, мы 24 часа в сутки без остановки работаем мы. Как кремлевские часы. Точно и без остановки работаем. Ивен сохот мазохта куса. И магазин куса фалаза. Официально нагдавай фала. Нави то гананис дуода сальфичогал деккогал эртеккок сохотал дар бошаван. Чикане دخلك نازونس نخوجي باشه مجال خود رویسم کرجن جاب وقت هفت کرد جول. Я могу сказать, что продукция выпекается круглосуточно. Хлеб, утренние поставки мы после 12 делаем специально растягиваем. Благо сейчас наши печи позволяют зараз сделать большой объем. И после 12 мы начинаем. Где-то после 2 закладываем в печи и потом утром. Иначе мы не можем сразу 5000 полых хлеба утром. Ну, даже нереально за час, за 2 сделать. И хлеб уже заготавливается. И потом после 5 часов мы его начинаем уже запускать в печи, в расстойки в печи и уже складируем, чтобы потом вывести. Гостата хай фестиваль фэндэгэл роздохан ردبون زخته و ما نخیم ایسادم کدون وننج کرجنن جولن شاخمادیس یا خاراکتریستیکات فلم او میولدای ریسپوبلیکای ایس وشه استاندارد تچی وره جولن ریسپوبلیکای نمی ساخمید کش دارتر و خیتیه Куна, конечно же, вот я боюсь, сложно в них длинное название. Регулярно к нам приходят работники санэпиднадзора
поставить сейчас комитет по защите прав потребителей и санитарному контролю. Дай Бог память, если ошибся, пускай меня извинят. Да, Марина, привет, добрым утром. Вот они регулярно приходят, снимают, мазки вот со всей посуды, столов, рук даже работников. Регулярно наши работники проходят медосмотры. Даже вновь прибывших работников мы не допускаем на работу, пока не прошла медкомиссию. Я даже не знаю их графика, они в известность не ставят. Они вот пришли, стали на порог, говорят. Вип-пой, да? Переодеваются в свои халаты и проведите нас в цех, и все. Да. Та خورزش تربوز نگون که نمی‌پرسید که نفهمه گستود و بون مخایکه رویدت دادی که خیلی نشتربوز نگون. Գծել նխոսրոշ դիսկուտեր դոպրոսկուն, فلوی من یخی بنوتیس من مختار شم دیسکنه من مگسکن آل فرستن در رتو امبالون جوب ما اما اینو تخیلش این خاطر ما بومبرستون من جول خوزن نی وشرم بره فلا Райсу, мача, замечание-то на фетче разослано и поправка. Ну, из описи не уджени. Нажу, пускаю. Уи, босту коллективина. Мы хлебогамията коллектив за коллектив, да. Одним словом, юго-астийское предприятие работает самые лучшие люди страны. Мы так аз бохох канджи. Всех с добрым утром. Мы вачиган, още жул офтахурская, чиган некан комбината. چی داری در جکوسه چی داری در هودن فرشه ما والدای در تو سخیستره فرشه کشو بیسا بود نیمه وی شقتا کالکتیون خیستر که باید کالکتیو در باید تنگمه کستر ما پرودکسی در ود خیده نشتر بوزدگ اما زغم نه تلکشتن آل خاطر و رایسون خورزوت اما آل خورز رایسون تشد Доброе утро, страна. Да райсом хурзи рестон. آبون مانسان کنند کرده بون ایران آدم آت دست نیادل خست آدم کاتچنو دست چچن دست نیادل نمات سدیس کردالا گونه در نم نارت بازاد نره رستج تا آت دست نیاد سوافری سوم نرتکه باک سیستم Kurda kustu yu ragundar profesitai sayu. Khumataga mamijari tu nafsainaga miganan tarastu naira aghumadar. Kurda kustut kachın. Khumataga adam sanamato disa jadai maktal kanata kalanganjatildar. Bumana mayusak uxa dur kana afsana sizin arzaumam. فتساق والوازل فسان خوستوی زبوگای آخام خو زیابارستوی دوری مدر فسان بادون کن نفدل سمتی سنفند فتساق رازمکو تانگ بیساگار خیولا گلوگاز اوت زگن فسان فتساقا دونر زدن انقلجم اوت زگن آت قطاق سرازن بافل ورتوی سال در خاطر در سالم مدسنه انر قدیا قارما چیودوت سفسیناک زبوگای ننت زفتا ودمم آت قطاقا نوچ سلنتست فلاوی فستیوگن آدم اپن فستاق بامبرستوی ایست خوز میگنن سرازنن افسان استفت کنن که قوت سالم من نستر خوادمم. کرده کستانستر کات کتو ایرستونه در آت پروفسیوت قوگا اما آخشیاک. نارتای بسای ما خیال کمندر تنگ خورزونگا و کردالا گونه پیرساناش. کردالا گون ولاروون کرده باردوا گیرو میفالوگیم. از غارای آراز خودختا امندر خستون زوما. سالسا کنه توخه چی فقانیس. وطن نارت سرکخت تا سباختن سن سازت سفختم. کردالا گون یا ولاروون کردازه باخسستا نارت سوسلان اما باترازه. سارستا نارت هم گوتون. نارتی متسر خلارای و لارویم بیره رستجه در خوازه گوته وینت نمدد نارت. کردال گون یخدک در روز نار خوازک نارت کفتم. افتانمات توی زاگه اخسان کفته اما خیسته تای. قوبست کردتن خایچینه با کنا قو گفت کردال گون نومل اما قوبست کرد تسرم بونت خیسی چینه روازا اول کردال گون یماس نکالزن. وقت قوت تسر کرد آلاز در کردال گون نومل ارگفستوی نلفز اما ذکرتوی انتست تسکسته سقط دکتم. نره رستجه کرده کست کد بنتون فیسافت و در سیستنگستم و من اما فزند استفسین گیما کوسنن نرکن اما انسون در فاداتم. زوتی تفات ایمات اختجانا پاتسا خدون جیلی رادیو کمپانی ایر. نفیم بلد کروما بخط زی سال خاطرول خورز رایسوم تتسوت. هرز بون.